নমস্কার, আমি শাড়ি সংস্কৃতি থেকে পায়েল বলছি। আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আজকে আবারও নিয়ে এসেছি কিছু শাড়ির কালেকশন নিয়ে। তো আজকে আমরা যেটা ফার্স্টে দেখাবো সেটা হচ্ছে রাগা টিস্যু। খুব ডিমান্ডিং রাগা টিস্যু। দেখুন আমি একটা পরে আছি, বহুত ডিমান্ডিং হ্যাঁ ये রাগা টিস্যু। তো ফার্স্ট যে কালারটা আমরা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে মারুন কালার, যেটা আমি পরে আছি। ভীষণ ট্রেন্ডিং একটা কালার। পার যাচ্ছে সব্যসাচী बॉर्डर, सब्यसाची इंस्पायर्ड बॉर्डर। আমি সামনে এসে দেখাচ্ছি। देखिए सब्यसाची इंस्पायर्ड बॉर्डर में बहुत लाइट वेट रागा टिश्यू है। पूरा साड़ी में ऐसे है। तो प्राइस যাচ্ছে ओनली 999, ओनली 999 प्राइस যাচ্ছে। আমাদের বুকিং নাম্বার 8777833491। আপাতত আমরা 4টে কালার রিস্টক করতে পেরেছি। হ্যাঁ, বাকি যদি আমার স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে বুকিং এর জন্য ওই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করুন। নাম্বার হচ্ছে 8777833491। भीषण लाइट वेट, बहुत लाइट वेट में ये साड़ी है। व्हाट्सएप करिए 8777833491। और भी अगर कोई कलर चाहिए तो हम लोगों को कांटेक्ट करिए, नंबर पे व्हाट्सएप करिए। तो हम लोग थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, একটু সময় দিলে আমরা সেটাকে কাস্টমাইজ করে দেব। ঠিক আছে, আর যে বাকি 4টে কালার আছে সবগুলোই দেখাবো, भीषण लाइट वेट, ये गर्मी में पहनने के लिए एकदम परफेक्ट है। भीषण लाइट वेट, খুব সুন্দর একটি শাড়ি। আচ্ছা, নেক্সট কালারটা দেখাচ্ছি। নেক্সট কালারটা হচ্ছে नेक्स्ट कलर है ये वाला। बहुत सुंदर ये कलर है, बहुत सुंदर। देखिए भीषण सुंदर একটা শাড়ি, भीषण लाइट वेट। সবগুলো কালারই, এই কালারটা তো এত সুন্দর, बहुत अच्छा है। देखिए इसका ब्लाउज पीस भी है रनिंग में। এরকম পুরো 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 সব্যসাচী বর্ডার ব্লু কালারের যাচ্ছে। ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সফট একটা শাড়ি। ওকে, ব্লাউজ পিসটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্লাউজ পিসটা রানিং এ এরকম কটনের খুব সুন্দর একটা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন এটার সাথে। ভীষণ সুন্দর একটা শাড়ি। প্রাইস যাচ্ছে ओनली 999। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন 8777833491 নাম্বারে। অন্য কোনো কালার লাগলে আমাদেরকে যোগাযোগ করুন, সেটাও পেয়ে যাবেন। সেটা একটু সময় দিতে হবে, हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं। दूसरा कोई कलर में चाहिए तो नहीं, तो अभी मैं 4 कलर दिखाऊंगी, उसमें से कोई भी आपको चाहिए तो व्हाट्सएप करिए। प्राइस इज ओनली 999। वीडियो बुकिंग नंबर इज 8777833491। द नेक्स्ट कलर इज, ये मेरा बहुत फेवरेट कलर है। देखिए ग्रीन कलर में बहुत सुंदर लगता है ये। इतना लाइट वेट, गर्मी में पहनने के लिए बहुत ही डिमांडिंग, बहुत सुंदर साड़ी है। ऐसे पूरा सब्यसाची इंस्पायर्ड बॉर्डर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्टाइलिश लुक है। प्राइस इज ओनली 999। द बुकिंग नंबर इज 8777833491। इसका भी ब्लाउज पीस आपका सेम कलर में ऐसे रनिंग में ब्लाउज पीस आएगा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कलर है। देखिए मैं और एक बार दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। তাড়াতাড়ি বুক করো 8777833491 নাম্বারে। প্রাইস যাচ্ছে ओनली 999। এরকম অফার কিন্তু পাবে না। স্ক্রিনশট নিয়ে নাও, তাড়াতাড়ি হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা, লাস্ট একটা দেখাবো এই রাগা টিস্যুতেই। দেখে নাও, এই কালারটা কিন্তু দারুণ, জাস্ট দারুণ। এই কালারটা কিন্তু খুব ভালো লাগবে, নিয়ে দেখতে পারো। এত স্টাইলিশ লুকে, এত কম প্রাইসে এরকম গর্জিয়াস শাড়ি। দেখে নাও, খুব সুন্দর रनिंग ब्लाउज पीस पावे। आपातत ये 4 कलर, अभी ये 4 कलर ही है हम लोग के पास। और कोई कलर चाहिए तो हम लोग
व्हाट्सएप करिए 8777833491 नंबर पे, हम लोग उसको कस्टमाइज कर देंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। বাট এরকম পুরো শাড়িটাতে দেখতে পারো খুব সুন্দর এরকম সব্যসাচী বর্ডার, পুরো শাড়িতে এরকম সব্যসাচী বর্ডার আছে, ভীষণ সফট দেখতে পাচ্ছ, আমি পরে আছি নিজে, खूब आरामदायक, बहुत सॉफ्ट साड़ी है, बहुत अच्छा साड़ी है, लेके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो बुकिंग नंबर 8777833491, प्राइस इज ओनली 999। थैंक यू।